एक मतलब फिर आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला KP अली-अमीन गंडापुर से इस्तीफा लिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने तोशाखाना केस की समाअत के दौरान अपने वकीलों को हिदायत दी है और ज़राए का यह भी कहना है कि रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर-ए-आला KP बनाए जाने का इम्कान है। सुहेल आफरीदी PK 70 ज़िला खैबर से रुकन सूबाई असम्बली हैं। अडयाला जेल में बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं वकला को हिदायत जारी कर दी हैं और ज़राए का यह भी कहना है कि रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला KP बनाए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बुशरा बीबी के वकील राय सलमान ने अली अमीन गंडापुर को हटाने की तस्दीक कर दी। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन फरिया अदरीस साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। फरिया साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरिया साहब एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में और अली अमीन गंडापुर को हटाए जाने की खबरें हैं, क्या कहेंगी आप, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है और इसका जो आप कह सकते हैं कि एक बिगिनिंग काफ़ी दिनों से हमें होती हुई नजर आ रही थी कि खान साहब नाराज है अली अमीन गंडापुर से। ये तो बड़े अरसे से कही जाई थी बात, बल्कि रमज़ान में जब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक इफ्तार होस्ट की गई थी, उसमें जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, वहाँ पे मैंने डायरेक्टली ये बात पूछी थी अली अमीन गंडापुर साहब से कि सुना है खान साहब आपसे बहुत नाराज़ है। उन्होंने उसका जवाब दिया था कि वो मुझसे नाराज कैसे हो सकते हैं, देखिए मैं उनके लिए सबसे ज्यादा काम करता हूँ, मैं ही अगर नहीं होऊंगा तो फिर उनका शायद जो अभी हालात हैं उससे भी ज्यादा बुरे हालात हो जाएंगे, समथिंग टू दैट इफेक्ट। उस वक्त भी लगा था कि आपस में कोई ना कोई मामला गड़बड़ तो जरूर है। ज़राए से खबरें आ रही थी, खुद जो बात कोर्ट की जाई थी, जेल की जो रिपोर्टर्स हैं अडयाला के वो बताते थे, कुछ अली अमीन गंडापुर साहब के आसपास जो लोग थे वो बताते थे, और फिर हमने देखा एक बड़े लंबे अरसे तक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात ही नहीं हुई खान साहब से। और अगरचे ये बात कही गई कि गवर्नमेंट इसमें कसूरवार है, लेकिन गवर्नमेंट बार बार ये कहती थी कि इनके आपस के इख्तलाफात हैं। और अब वो बात नजर आई जिस वक्त अलीमा खान के खिलाफ उन्होंने पूरी स्टेटमेंट दे दी थी, फिर तो नजर आ रहा था कि ये एक लाइन क्रॉस हो गई है। अब जहाँ तक हमने अली अमीन गंडापुर साहब के ऑफिस से पता किया है तो वहाँ तो नॉर्मल वर्किंग चल रही है और कोई ऐसा तासुर नहीं है कि लगे कि वो अभी जाने वाले हैं। अपेरेंटली एक सोर्स के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि मुझे तो डायरेक्ट किसी ने ये बात करने नहीं की है, लेकिन जब हम रिपोर्टर्स से पूछते हैं, वकला से पूछते हैं, उन सभी ने ये कोट किया है कि बहरहाल ये बात की गई है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब ने जिक्र किया था कि कितने MPs उनके साथ हैं, या उन्होंने ये कहा था कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। असल में वो यही बताना चाहे थे कि अगर उनको हटाने की कोशिश की गई, नाम वो इस्टेब्लिशमेंट का ले रहे थे, लेकिन वो अपनी बात मैसेज करने कर रहे थे कि फिर मैं रेजिस्ट कर सकता हूँ और फिर शायद मेरे खिलाफ ये एक्शन ना हो सके और मुझे आप एज चीफ मिनिस्टर नहीं हटा सके। तो ये मैसेजिंग टू एंड फ्रो बड़े दिनों से चल रही थी। अभी भी मैंने कुछ MP से बात की है, यकीनन कुछ लोग जरूर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक आम तासुर ये है कि वहाँ पे पॉपुलैरिटी जो है वो बानी PTI ही की वजह से है। जिन लोगों ने वोट डाले हैं वो ये समझते भी हैं कि अगर उन्होंने इस वक्त साइड बदली, और आप बदल भी सकते हैं, अपनी साइड तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अगर इस वक्त बदली तो शायद उनको बहुत ज़्यादा लैश बैक आएगा। उसमें खट्टर साहब की एक एग्जांपल दी जाती है कि शायद वो वैसी पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिल सकी जब उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश की। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे से कोई रिएक्शन क्या आता है, क्या अली अमीन गंडापुर साहब कंटिन्यू करेंगे और उनको सपोर्ट मिलती है खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप से, या फिर वो रिजाइन ही कर देंगे। बहरहाल उनके ऊपर प्रेशर यही डाला जा रहा है कि वो रेजिग्नेशन दे दें। अच्छा मैम, क्या लगता है व्हाट्स नेक्स्ट अगर अली अमीन गंडापुर साहब अगर नहीं मानते? हालांकि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये मेंशन किया है कि ये बानी PTI की इमानत है सीट, जब वो कहेंगे मैं ये सीट छोड़ दूंगा। मुख्तलिफ जलसों जुलूसों में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ये बात करते रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि इससे पहले वो एक इशारा दे चुके थे कि मैं रेसिस्ट कर सकता हूँ। तो क्या पॉसिबिलिटी निकलती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए इसमें तो कोई कानूनी नुक्ता ही निकल सकता है कि आया चीफ मिनिस्टर के जाने का तरीक़ाकार क्या है। हमें पता है कि एक तहरीक अदम इत्माद का तरीका है जिसमें जो आया ही इसीलिए है कानून में कि अगर आप नहीं हैं खुश चीफ मिनिस्टर से, आपके MPs खुश नहीं हैं, तो वो उस तरीके से उनको हटा सकते हैं, उनकी जगह एक नए शख्सियत को नॉमिनेट कर सकते हैं और फिर जिसकी मेजॉरिटी होगी वो जीत जाएगा। हम जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी है ही PTI की, लेकिन क्वेश्चन यही है कि क्या उनके पास कोई ऐसा ग्रुप है जो असल में उनके साथ इस हद तक चला जाए
کہ وہ سسٹین کر سکیں. اتنے لارج نمبر میں لوگ ان کے ساتھ چلے جائیں خیبر پختونخوا میں, جہاں پہ سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی اور بڑا کلیئر مینڈیٹ آیا وہاں سے. مشکل لگتی ہے یہ بات. آپ کو اگر تھوڑے سے نمبر چاہیے ہوں, جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا تحریک اعتماد جب پی ٹی آئی کے خلاف نیشنل اسمبلی میں آئی تھی, وہاں پر جو لوگ ڈیفر ہوئے تھے وہ وہاں پر موجود تھے. اگرچہ ووٹنگ کی ان کی ضرورت نہیں پڑی تھی نمبر کی, لیکن وہ موجود تھے. تو اس طرح کی 20-25 کے نمبر کی بات ہوتی تو الگ بات تھی, فارورڈ بلاک کی بات ہوتی تو الگ بات تھی. لیکن کیونکہ آپ کو بڑی تعداد میں نمبر چاہیے ہوگا, وہ تو نہیں لگتا, آپ کو کامن سینس نہیں لگتا ہے کہ وہ نمبر موجود نہیں ہوگا. تو پھر ایک قانونی طریقہ کیا نکالا جائے گا؟ وہ یقیناً اس پہ بات کی بھی ہوگی انہوں نے کہ کس طریقے سے وہ سسٹین کر سکتے ہیں, کتنے ایسے تک ڈیفر کر سکتے ہیں. ابھی تک تو وہ یہی کوٹ کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں کہا گیا ہے ڈائریکٹلی. کیا ڈائریکٹ طریقے سے وہ کیا یہ کہیں گے کہ کیونکہ مجھے کہا ہی نہیں گیا ریزائن کرنے کو تو میں کیوں ریزائن کروں, میں ٹرسٹ نہیں کرتا ہے لوگوں پہ جو یہ میسج لے کر آئے ہیں, اور کتنے دن تک سسٹین کر سکیں گے. لیکن خبر تو آلریڈی بریک ہو چکی ہے. جو ان کی ایک مورل اتھارٹی ہے وہ تو اس خبر کے بریک ہونے کے ساتھ ہی کوشچن ہو چکی ہے. تو ناؤ ٹو سسٹین فار اے لانگ ٹائم وہ مشکل ہی لگتا ہے. ہم بات کر لیتے ہیں جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے. پارٹی کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس بات سے تو بڑے عرصے سے آگاہ تھے کہ خان صاحب ناراض ہیں چیف منسٹر سے, لیکن یہ جو نامینیشن آئی ہے اس کے بارے میں شاید لوگوں کو اتنی آگاہی نہیں تھی. ریلیٹیولی بہت ہی ینگ پرسنالٹی ہیں یہ, پی ٹی آئی کے آئی ایس ایف کے ساتھ رہے ہیں, اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جیت کر آئے ہیں یہ والا الیکشن. سو یہ ان کو نامینیٹ کرنا جو کہ ایک میسج یہ بھی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کور ممبر ہیں, جو یوتھ ہے, جو ان کی اپنی لیڈرشپ ہے, جو پی ٹی آئی میں ہی بنی ہے, وہ ان کو نامینیٹ کر رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو یاد ہوگا جس وقت علی امین گنڈاپور صاحب کا نام لیا گیا تھا تو اس وقت بھی پی ٹی آئی میں بہت زیادہ خوشی کی لہر دوڑی تھی. اگرچہ بڑی ناراضگی کا اظہار ہمیں نظر آیا تھا, خاص طور پہ پی ایم ایل این کی طرف سے. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو, مریم نواز کو بہت بری طریقے سے کرٹیسائز کر چکے تھے علی امین گنڈاپور ماضی میں. تو کہا گیا تھا کہ یہ بہت سخت زبان ہے, اپوزیشن کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی. لیکن اس وقت پی ٹی آئی میں بڑی خوشی منائی گئی تھی, بلکہ انہوں نے ایک ڈرامے کا جو پیکج ڈرامہ ہے ارطغرل, اس کا بار بار نام لے کر ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بامسی کا کریکٹر ہے اور یہ ہمارا بڑا پکا سپاہی ہے. لیکن ان ہائنڈ وہ بات اب ویسے نظر نہیں آئی. علی امین گنڈاپور کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا, ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی. ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ نے جتنی دفعہ بھی کال دی ہے علی امین گنڈاپور کسی نہ کسی طریقے ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ لیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران اپنے وکیل